Hello, welcome back to my channel, El Kenaga. Moi aji itu kobole mon thaka itu holedo. Aji ULB laga election day ase. Idora moi itu olop itu laga share kuribole mon hoigene. Aji yete ahi gene ase. Itia naga mano bishi jagade ULB laga election itu nimite ekdom kang kurigina thaka mogan itu dikhibo pare ase. Bishi jagade Jamila itu bi hoi gina ase aru bishi jaga de drup kurigina nijo laga candidate ke itu support kurigina thaka itu bi dikhi ase aru kumba jaga de itu nijo laga faith itu bi bikai na thaka mogan itu bi dikhi gina ase mogan itu ULB laga election sai gina ahatam de aru moi laga opinion itu moi aji share kuribo ULB laga election itu to legislative assembly laga itu na hoy eni nijo laga ward tate tai government logote mili gine kam kuribo itu laga itu hi ase eta assembly thagi gine nijo laga party itu sabo itu laga bi na hoy holebi Nagaland te saise hole party nijo laga party itu support kuri gine ahi jaise itu bra mokan Jamila alag olai na thaka itu bi dikhi ase moi laga opinion to hole to inaga ULB election ro town council laga itu kan to hole to party laga system na hoine nijor laga capacity independent itu hobo lagi nagi moi inaga pabi ase hole bi ite Nagaland situation sabi nijor laga candidate MLA kan support kurigine taka nijor laga candidate leaders khani support kurigine Jamila hoigine thaka laga mogan itu dikhi gine ase kon Nagaland itu biya kuri ase ebar tik sabina nijor laga leaders ke Nagaland naga manu itu biya kuri na thaka mogan itu dikhibo pare ase aru ebar mano laga leader 5 years leader kuribole mon hoigine nijor laga faith nijor laga Christian faith itu bi bikai na thaka ekdom asorit lagise itu laga photo to ekdom viral hoigine sob jaga de naga mano itu shock hoigine thaki ase itu mogan saigina ahatamte tai colony nimite tai ward nimite কাম কৰিবলৈ এটো ভাবিয়া লাগা মকান এটো দেখিব পাৰা নাই হলেবি তাই একবাৰ এটো লিডাৰ কৰি লইগিনা তাই কি ভাবি কিনে আছে এটো কৰিব হিচাপতে নিজৰ লগা ফেথ এটো বি বিকাই না থাকা তাই মই একবাৰ এটো চান্স পাইছে হলে মই লগা লাইফ এটো বিকাই দিলেবি কোন হয় এটো লগা হিচাপতে নাগা মানুহ থাকি যাইছে aru nanga manu alag jaga de leader itu elect kore tamte aru select kore tamte sob jaga de ekdom bosti level VDB secretary village council chairman tak party laga wave ahi jaigine leader choose kore ase nanga manu ki hoigine ase sob jaga de political party itu logine leader itu select kore balna biya ko na jane nijor laga party itu support kuribo inaga hoi ja itu laga mindset hoi ja manol ke sai na sai gine party e bishi dangor nisina itu sai gine jai ase holebi itu na hoy kon hossa phara itu abuni nimite কাম কৰিব পাৰে আপুনি itu মনতে ৰাখি কিনে itu vote কৰিব লাগে party do eta temporary laga eta he ase holin manno laga quality itu saigine dise hole aboni nimite lifetime nimite aru future nimite bishi bal hobo jiban nanga mano nijo laga leader itu choose kore tamte ekdom babigine choose koribo lagi laga eta ase tai laga past life kinega hise aru tai laga mind tai laga mentality kote thakise mogan itu bi sabo lage tai laga kam kinega kuri na hise
mogan itu bi sabo lagi laga ase holibi itia Nagaland ka situation mogan itu church leader religious leader itu choose koribo holibi political party laga wave taka laga eta society leader itu choose koribo hole political party laga wave aru tribal laga wave itu ahi jay eta Nagaland te society laga organization laga itu eta elect koribo hole select koribo hole nijor laga tribe mano aini gine bal hobi bia hobi itu support kore moi itu kan sagina ekdom asurit lagise nijor manu hobi nijor laga kukai bai hobi tai phal manu na hoile to makan itu support na koribo lagi laga eta ase hossa laga election hossa laga leader choose kora to inaka ase holibi itia naga laga situation kote ase bia ase holibi moi laga party ase moi laga manu ase moi laga kuka ase inaka hoine tai ke ekdom support kurigine naga manu ki to jai ase itu laga mentality itu laga mindset itu loigene jaise hole naga manu kinaga age jabo ebar thik bhabi sabina moi laga babana to election itu hole to paisa bara itu na khiligine itu common platform itu conduct kurigine kon bal para kotha kobo itu ke sabo lage itu ke dibo lage inna laga eta ase moi na bhabi ase mokan itu US laga president elect kura tate mokhan sabina takan itu common platform itu he logine manu ke mati gine kon bal kotha kobo kon country nimite bal kam koribo kon bishi bal hobo itu kan nijor itu kan sai gine support kurina jamokan itu bi dikhi ase mokan ite Nagaland te saise hole ekdom boi khalaga ekdom asorit howa laga bishi jaga mokan pai gina ase mokan Christian faith itu khoton howa laga Christian faith itu bikai dia laga nijor nam itu dangor koribole mon hobra mokan itu bi dikhi ase poila bi ebar Hindu laga custom itu logine manu July dia laga ashes itu kan logine nodi te phila dia laga mokan itu bi dikhise Hindu laga custom Hindu laga festival itu kan jaga de naga laga culture laga alak jagina tate decoration kurina thaka mokan itu bi dikhise aru mokan youtuber komba candidates jaigine dosara khan laga faith logode blessing logina thaka mokan itu bi dikhibo parise what happened in Nagaland mokan itu Nagaland for thrice koina ja holebi mokan itia Nagaland for thrice to ki ase bishi manu pohore hoine ja ase ki koribo lagi ase naga manu itia angor galti korina thaka naga manu itia curse hobole chances te ase naki moi itu bhabi ase bishi jaga de naga manu galti hoigine aru eta power lobo nimite eta leadership lobo nimite aru paisa itu khabo nimite bishi manu kam kurigine jai moi itu dikhi pai ase aru moi eta kobole mon thaka naga manu laga mentality naga manu laga mindset ekdom galti hoina thaka moi itu dikhibo parise eta MLA eta minister kon nijor laga development na kore to kon kor bal uthabole na pare utha nai idukan to kedo bia se koi aru kon alak manu ke modom na kore idukan ke bia se koi mogan itu ebar thik sabe MLA hobi minister hobi tai kinaga government poisa itu na khaile manuke modok koribo paribo hole public manu he over kotha olai jai tai public laga kotha bukhiole na parigina churu kora
chur kuri kine public khan ke dia itu bi bishi thakibo na ki moi itu bhabi ase aro ekta itu gazetted officer hobi tai nijor laga ghor bana nai tai laga properties eku nai inaka ase hole to itu manu to napara manu ase itu manu to bia ase itu inaka hi ulta hoi jai aro pichete manu logote tai officer thakise hole tai ki kuribo parise kam hi nai inaka hi kotha kuri kina jai inaka ase hole to naga manu publics khan hi itu chur kora laga itu fuel kuri dia laga sorpo kuri laga indirectly inaka hi thaki kina ase moi inaka kotha bishi hunibo parise itu moi laga uncle ekta laga example olop kobole mon ase tai eta director kuri kine thakise alebi tai ta laga khor nai tai laga properties ekubin nai kile mane tai to ekdom honest tai laga tangkha to kiman pai tai tate family maintain kuri kine jai itu ba tai laga properties itu kan eku na thaki ne thakise tai pension ho phijite hi tai pension laga paisa itu ka loine khor banaise tai nijor moi logote koise aro bishi manubi tai ke blank korea moi itu bi hunise eta director thakile bi nijor laga khor itu bi banao na pare aro manu ki bi modok koribole na pare manu ki bi modot korea nai inaka bishi tai ke blank kuri na ja laga itu bi dikhise itu ba moi itu kan laga kotha huini kine awun khan ki bhabi kine ase moi nakai monte ahi jai itia naga manu laga situation enakai thaki ase eta honest manu uthise hole tai ke bia ase kobo eta hosa kogine uthise hole tai to misa ase kobo enaga laga situation te hoigina ase kinaga naga manu itu ake jabo paribo itia laga situation nishina thakise hole chotto moto jaga te he itu galti hoigina dangor hoi ja libi bishi manu itu choto jaga te ekko na bhabi kine dangor khali dangor khan he itu he sai kine ja laga mogan itu he dikhise naga manu laga mukos itia ulta hoi jase bal khan biya sa kobo biya khan bala sa kobo itia naga laga political situation issue itu bi sabe ila naga manu men dek hogine utia itu kan sob bahore jase itia branches kan itu kan ne hosa ase kogine tai khane naga manu ki naga manu nimite sacrifice korise enaga ye uthi jaise itu kan moi huni kine dikhine ekdom asorit lagise mukhan itia naga laga manu kan laga mindset mentality itu change koribo lagi ase ja khan do jaise loi mukhan age jabola khan kontu bala se kobo lage kontu bia se bia kobo lage hoise na ki moi nagai bhabi ase aji moi laga opinion itu olop share kurine naga manage di ase aro last time moi kogine jai thaka nishina don't forget to speak your native language moi itu promote kurine jai thakibo nijor laga kota itu kobole to napahuribi hoigine ajine moi ete bara charibo thank you all god bless Nagaland good nalim